আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কখন যে কি করেন কে জানে। এই তিনি কাউকে বন্ধু বলে কাছে টানছেন, আবার রাগ হচ্ছে তো কারোর উপরে করের বোঝা চাপিয়েই চলেছেন। এই বলছেন যুদ্ধ থামিয়েছেন, আবার এই বলছেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হতে পারে। আর ট্রাম্পের এহেন খামখেয়ালিপনার জন্য ভারতকেও ভুগতে হচ্ছে। আর এই নিয়েই ট্রাম্পকে এবার কটাক্ষ করলেন সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। সেনাপ্রধান মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জেলায় একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি অপারেশন সিন্দুর নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্পের খামখেয়ালিপনার প্রসঙ্গটা টেনে আনেন। তিনি বলেন, আগামী দিনে কি হতে চলেছে কারো জানা নেই, বিশেষ করে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কি করবেন তা কেউ জানে না। তিনি নিজেও জানেন না যে ঠিক পর মুহূর্তে কি করতে চলেছেন। তার কথায় চারপাশের পরিস্থিতি খুব দ্রুত বদলাচ্ছে। আগামী দিনে কি হতে চলেছে আমাদের কারো জানা নেই। ট্রাম্প আজ কি করছেন, আগামী দিনে কি কি করবেন, কোনোটাই সহজে বোধগম্য নয়। তিনি নিজেও জানেন না বিষয়টা। এরপরই তিনি বলেন যে এখন সমস্যা এত তাড়াতাড়ি আসছে যে একটা শেষ হওয়ার আগে আরও একটা চলে আসছে। দেশের সেনাবাহিনীকেও একই রকম সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে বলেই জানিয়েছেন সেনাপ্রধান। আন্তর্জাতিক সীমান্তের পরিস্থিতি হোক অথবা জঙ্গি হামলা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সবকিছুই সামাল দিতে সেনাবাহিনীকে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে বলেই জানান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। কি বলছেন তিনি ডোনাল্ড ट्रम्पকে নিয়ে শোনাবো। आगे आने वाले दिन कैसे होंगे उसके लिए आप और हम किम कर्तव्य विमूढ़। हमें पता नहीं कल कैसे आने वाला है। ट्रम्प जी आज क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रम्प जी को भी नहीं पता होगा कल क्या करने जा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि चैलेंजेस इतनी जल्दी आ रहे हैं कि आप जब तक पुराने चैलेंज को पकड़ने की कोशिश करते हो नया चैलेंज सामने आ रहा है। ভাষণের একটি অংশে তিনি জানান যে এখন ভ্রান্ত তথ্য বা মিথ্যা খবরের বিরুদ্ধেও লড়তে হচ্ছে। একই প্রসঙ্গে তিনি অপারেশন সিন্দুরের উল্লেখ করছেন। সেনাপ্রধান জানান যে সামরিক অপারেশন চলার সময় বিভিন্ন জায়গায় খবর ছড়িয়ে পড়ে যে ভারতীয় সেনাবাহিনী করাচিতে হামলা করেছে, অথচ এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি। তিনি আরও বলছেন যে এমন কোনো হামলা হয়েছে কিনা সেটা তাঁরা নিজেরাও জানার চেষ্টা করেছিলেন। তার মন্তব্য, এমন পরিস্থিতি রয়েছে যে ভারতীয় সেনার 3 বাহিনীকে কিন্তু আরও একসঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। কি বলছেন তিনি শোনাবো। और वही सुरक्षा चुनौतियां जो हैं हमारी सेना के सामने, चाहे वो सीमा पर, चाहे आतंकवाद हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, या साइबर वॉरफेयर जो नया शुरू हुआ है, स्पेस वॉरफेयर, सैटेलाइट्स वगैरह जो नई चीजें शुरू हुई हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल जो नया शुरू हुआ है, और जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, जैसे आपने सुना था ऑफ सिंदूर में बोला कराची पे अटैक कर दिया गया है, तो बहुत ऐसी खबरें आई थी जो हमें भी खबर लगती थी कहां से आई, किसने किया है, हम ढूंढते रह जाते थे। बट कहने का ये मतलब है कि इन सब चैलेंजेस के दायरे में जब आपको थल, नभ, जल और तीनों में काम करना है तो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। तो मैं आपको ऑफ सिंदूर से हमें क्या सबक मिला इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं मिलिट्री सबक के बारे में नहीं बताना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा हमें जीवन में क्या सबक मिला उसमें। तो सबसे पहले जो ऑफ सिंदूर था वो दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के अलावा संप्रभुता, अखंडता और शांति की पुनर्स्थापना की। जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे ऑपरेशन सिंदूर बताया कि इसका ये नाम होगा, जैसे आपको पता है कारगिल के दौरान आर्मी ऑफ विजय नाम रखती थी, एयरफोर्स ऑफ सफेद सागर नाम रखती थी, इस बार प्राइम मिनिस्टर जी ने खुद ही बोला कि ये नाम होगा। तो सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया, पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम था, ऑफ सिंदूर। और इसने कैसे पूरे देश को जोड़ा। सबसे बड़ी बात, जब कोई भी मां, कोई भी बहन, कोई भी बेटी अपने मांग पर सिंदूर लगाती है तो उसकी दुआएं उस सैनिक को जाती है जो कहीं भी देश में या विदेश में एक भारतवर्ष के लिए पूरी लगन से काम कर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं कि क्या अगर देखी जाए 4 से 5 क्वालिटी जो हमें ऑफ सिंदूर में हमने देखने को मिली, सीखने को मिली, अमल लाने को मिली। सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस या कामनेस, आत्मविश्वास और दूसरों पे विश्वास। ये बहुत जरूरी है। अगर आप शक के बिना पे अगर रिलेशनशिप बनाएंगे तो वो मुश्किल का काम होता है। मेरे पास 12 लाख की तकरीबन सेना है, उसी प्रकार से जल सेना यानी नौसेना दिनेश त्रिपाठी जी के पास है, उसी प्रकार से मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड जो मेरे कोर्समेट भी हैं, हम सन 81 से साथ में हैं, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, उनके पास भी अपनी एयरफोर्स है। तो हम तीनों को आपस में मिलकर काम करना था और हमारे एक दूसरे के सोच विचार पूरी तीनों सुनाव में जाना था। उसके लिए विश्वास बहुत जरूरी था। और इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि शांति प्रकट। आप लोगों ने जब भी टीवी में देखा होगा, आपने देखा होगा तीनों सेनाध्यक्ष जो थे उनके माथे पे कभी शिकन नहीं आई थी, हमेशा आपको मुस्कुराते मिले थे। क्यों? क्योंकि अगर हम मुस्कुरा रहे हैं तो देश की जनता को एक विश्वास है
कि देश जो है वो सही हाथों पर है और जो होगा सही। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কখন কি করেন কেউ জানেন না। এই তিনি কাউকে বন্ধু বলছেন, এই আবার কারোর উপরে করের বোঝা চাপিয়ে চলেছেন। আর ট্রাম্পের এই খামখেয়ালিপনার জন্য ভারতকেও ভুগতে হচ্ছে। এই নিয়ে এবার ট্রাম্পকে কটাক্ষ করে রীতিমতন এক প্রকার যেন একটু মজাই করলেন সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। সেনাপ্রধান মধ্যপ্রদেশের একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন, সেখানেই তিনি অপারেশন সিন্দুর নিয়ে কথা বলতে বলতে ট্রাম্পের খামখেয়ালিপনার প্রসঙ্গ টেনে আনেন। কারণ আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি বারবার দাবি করেছেন যে তিনিই নাকি ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন, পরিস্থিতি নাকি তিনিই সবটা সামলেছেন। এবং যখন সিজফায়ার হয়েছিল, ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি কিন্তু নিজের ট্রুথ সোশ্যালে বড় বড় করে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি এই যুদ্ধ থামিয়েছেন। যদিও ভারতের তরফ থেকে নরেন্দ্র মোদী বিদেশ মন্ত্রক বারবার বলেছে যে এই ধরনের কোনো কিছু হয়নি। এমনকি নরেন্দ্র মোদী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফোনেও এই বিষয়টা জানিয়েছিলেন যে ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে যদি কোনো রকম কোনো সমস্যা হয় তাহলে তার সমাধান কিন্তু ভারত এবং পাকিস্তান তারা নিজেরা কথা বলে করেছে, সেখানে তৃতীয় কোনো শক্তির কোনো হস্তক্ষেপ নেই। আর এই প্রেক্ষিতে এবার উপেন্দ্র দ্বিবেদী তিনি বলছেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প সত্যিই খামখেয়ালিপনার মধ্যে দিয়ে চলেন। তিনি বলছেন যে কি তিনি বলবেন কি তিনি করবেন, মানে ট্রাম্প কি বলবেন কি করবেন ট্রাম্প নিজেই জানেন না। কি বলছেন উপেন্দ্র দ্বিবেদী শোনাবো আপনাদের। दिन कैसे होंगे उसके लिए आप और हम किन कर्तव्य मूल, हमें पता नहीं कल कैसे आने वाला है। ट्रम्प जी आज क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रम्प जी को भी नहीं पता होगा कल क्या करने जा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि चैलेंजेस इतनी जल्दी आ रहे हैं कि आप जब तक पुराने चैलेंज को पकड़ने की कोशिश करते हो नया चैलेंज सामने आ रहा है। তিনি পরিষ্কার বলছেন যে চ্যালেঞ্জের যে প্যাটার্নটা সেটাও কিন্তু এখন পাল্টে যাচ্ছে। তিনি বলছেন যে এখন ফেক নিউজ তার বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গেও তিনি অপারেশন সিন্দুরের উল্লেখ করছেন। সেনাপ্রধানের কথায় সামরিক অপারেশন চলার সময় বিভিন্ন জায়গায় খবর ছড়িয়ে পড়েছিল যে ভারতীয় সেনাবাহিনী করাচিতে হামলা করেছিল, অথচ এরকম কোনো ঘটনা তাদের কাছে জানা নেই। তারা নিজেরাও সেই বিষয়টা জানার চেষ্টা করেছিলেন, তারা সেই বিষয়টা খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এবং তিনি বলছেন যে পরিস্থিতি এখন এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে তিন বাহিনীকে এখন আরো বেশি করে একসঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। কি বলছেন এই নিয়ে উপেন্দ্র দ্বিবেদী, আসুন শোনাই। और वही सुरक्षा चुनौतियां जो हैं हमारी सेना के सामने, चाहे वो सीमा पर, चाहे आतंकवाद हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, या साइबर वॉरफेयर जो नया शुरू हुआ है, स्पेस वॉरफेयर, सैटेलाइट्स वगैरह जो नई चीजें शुरू हुई हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल जो नया शुरू हुआ है, और जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, जैसे आपने सुना था ऑफ सिंदूर में बोला कराची पे अटैक कर दिया गया है, तो बहुत ऐसी खबरें आई थी जो हमें भी खबर लगती थी कहां से आई, किसने किया है, हम ढूंढते रह जाते थे। बट कहने का ये मतलब है कि इन सब चैलेंजेस के दायरे में जब आपको थल, नभ, जल और तीनों में काम करना है तो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলায়। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে।